हाय हेलो नमस्ते ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଗ୍ରାମର ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुढ़ी ठाकुराणी ब्रह्मपुरवासिनी मालो दुख नाशिनी। बुढ़ी ठाकुराणी ब्रह्मपुरवासिनी मालो दुख नाशिनी। बुढ़ी ठाकुराणी ब्रह्मपुरे मात कराउ सुजात। ब्रह्मपुरे मात कराउ सुजात। ब्रह्मपुरे मात कराउ सुजात। ब्रह्मपुरे मात कराउ सुजात। पतित पावनी जातरा पुणी बुढ़ी ठाकुराणी ब्रह्मपुरवासिनी मालो दुख नाशिनी। बुढ़ी ठाकुराणी ब्रह्मपुरवासिनी मालो दुख नाशिनी। बुढ़ी ठाकुराणी श्री जगन्नाथଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରଥେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନଥାଏ ମତେ। ସେହି ରୂପେ ମା ଯାତ୍ରା ବେଳେ